महंगाई के सतायाबान के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹2.04 फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹281.34 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.47, मट्टी के तेल के ₹6.05 और लाइट डीजल की कीमत में ₹9.01 फी लीटर कमी कर दी गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। IMF की जानिब से मुज़ाकरात और मुआहिदे का एलामिया जारी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए, जिसके बायस मुआहिदा तय पाया। IMF मुआहिदे से $70 करोड़ मिलेंगे। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की हैं। पाकिस्तान ने IMF मुआहिदे के मुताबिक बर वक्त इक़दामात भी किए। IMF एलामिया के मुताबिक आइंदा चंद माह के दौरान महंगाई की शरह में भी कमी होगी। गजा में इसराइली फौज के हमले मुसलसल जारी। इसराइली फौज ने स्कूलों, हस्पतालों और पनाहगज़ीन कैंपों को भी न छोड़ा। हमलों में शोहदा की तादाद 11,500 से तजावुज़ कर चुकी। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे और खान यूनिस के अलावा दीगर इलाकों में भी इसराइल की छापा मार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइली तैयारों ने वस्ती गजा के इलाके साबरा में मस्जिद पर उस वक्त बमबारी की जब मस्जिद में नमाज जारी थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है कि दो रियासती हल ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है और गजा पर कब्जा एक गलती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि गजा में हमलों की ज़ेर हिरासत यरगमाली को आज़ाद कराने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब अमरीकी फ़ौज भेजना नहीं है। उधर व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका ने गजा की पट्टी में अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द इसराइली फौज की कार्रवाइयों की मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन व साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने वालों में इंजीनियर हाजी लाल मोहम्मद जतक और इंजीनियर मीर अकरम रासकोही शामिल। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर चंगेज जमाली, हाजी अली मदद जतक और दीगर भी मौजूद थे। इलाका के मौका पर हाजी मलिक शाह गोरगेज, अबैदुल शाह गोरगेज और खालिद जमाली, फैसल जमाली के अलावा अहमद बंगल ज़ई ने दीगर के हमरा शिरकत की। स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करते हुए हफ्ते को पंजाब के 8 अजला में तलीमी इदारे दफातर बंद करने का फैसला कर लिया। स्मोक की सूरत हाल से मुतल्लिक निगरान वज़ीर और पंजाब मौज़ रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का अहम इजलास हुआ। इजलास में स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया है और अहम फैसले किए गए। हुकूमत ने स्मोक के बायस लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, हाफिजाबाद में माहौलियाती और हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर डिवीजन, गुजरावाला और हाफिजाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कैलरी इंटरपास और घोड़ा चौक फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट्स का दौरा किया और तमीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की कोशिशों से शहर के 2 और तरक्याती मंसूबे तकमील के करीब पहुंच चुके।
कैवेलरी ग्राउंड अंडरपास 25 नवंबर और घोड़ा चौक फ्लाई ओवर 7 दिसंबर को मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई बुज़रा आमिर मीर बिलाल अफसल और इब्राहिम हसन मुराद के हमरा अली अलसूब कैवेलरी अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। तवील उड़ान बढ़ने वाले अमरीकी डॉलर का सफर आजकल पर नीचे की जानिब गामसन। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 81 पैसे सस्ता होने के बाद 286 रुपए 35 पैसे का हो चुका। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स आज तारीख 57,000 की हद अबूर कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 396 पॉइंट्स के इजाफे से 57,076 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 56,680 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे फी लीटर की कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 5 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए और 1 पैसा फी लीटर कमी की गई है। कीमतों में कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 296 रुपए 71 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत 204 रुपए और लाइट डीजल की कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। IMF की जानिब से मज़ाकरात और मुआहिदे का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए हैं, जिसके बायस मुआहिदा तय पाया। IMF मुआहिदे से $70 करोड़ मिलेंगे। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की हैं। पाकिस्तान ने IMF मुआहिदे के मुताबिक बर वक्त इकदाम किए। IMF एलामिया के मुताबिक आइंदा चंद माह के दौरान महंगाई की शरह में भी कमी का इम्कान है। पाकिस्तान को मालियाती खसारा कंट्रोल करने के लिए मजीद इकदाम की जरूरत है। इलामी में कहा गया है कि कर्ज प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान अखराजात में कमी करेगा। पाकिस्तान के सरकारी इदारों के नुकसान कम किए जाएं। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ाने चाहिए। पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बिजली टैरिफ एडजस्टमेंट बर वक्त करना होगी। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी से पाकिस्तान पर अदायगियों के प्रेशर में वाज़ह कमी आएगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के तहत माइक्रो इकॉनॉमी की शारियाँ और ग्रोथ में बेहतरी भी होगी। मालियाती नज़्म ज़ब्त पर अमल दरामद से मुल्की कर्जों में कमी आ सकती है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी गैर कानूनी अफगान बशिंदों का अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम किए हैं। अफगान बशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आरजी रहायश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। बजरिया, तुरखम और चमन बॉर्डर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं। रजाकाराना तौर पर अफगानिस्तान वापसी के लिए अफगान बशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुरखम बॉर्डर पर मौजूद है। 15 नवंबर को 2225 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए थे। 2225 अफगान शहरियों में से 604 मर्द, 534 खवातीन और 1087 बच्चे अपने मुल्क लौट चुके हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 219 गाड़ियों में 522 खानदानों को अपने वतन वापसी का अमल मुकम्मल किया गया। अब तक कुल 2,28,574 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। खबर आपको दें कि रुकने पार्लियामेंट मोहसिन दावड़ ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को निकालने के हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। अवाम की राय के मुताबिक मोहसिन दावड़ की दायर करदा पिटीशन अवाम के साथ ज्यादती है और सरासर गलत अमल है। अवाम का कहना है कि मोहसिन दावड़ मुल्क के खिलाफ दुश्मन का एजेंट है, जो कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मत निकाला जाए।
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افغان شہری ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلانے میں ملوث ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین ہمارے ملک کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ جبران ناصر اور ایمان لغاری ملک کے دشمن ہیں۔ وہ اپنے جاگیردارانہ نظام کے مفاد کا سوچتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی نہ جائیں۔ کیا آپ لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے؟ جو آپ حکومتی فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ عوام نے مزید کہا ہے کہ ایمان مزاری اور محسن داوڑ ہماری حکومت کے اس فیصلے کو عالمی سطح پر غلط تاثر کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ حکومتی فیصلے کے خلاف دائر کردہ پٹیشن ریاست کو چیلنج کرنا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم حکومت کے اس فیصلے سے خوش ہیں۔ ہم چاہتے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری جائیں اور پاسپورٹ کے ذریعے قانونی طور پر ہمارے ملک آئیں۔ افغان مہاجرین کو نکالنا ریاست کا حق ہے اور اس فیصلے کے خلاف دائر کردہ پٹیشن سراسر غلط ہے۔ محسن داوڑ نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے، یہ کے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں یہ ملوث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ان کو ایسے تو نہیں نکالا ہے، 40 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ جبران ناصر ہو گیا، ایمان لغاری صاحب ہو گئے، یہ ملک کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی جاگیردارانہ کرنا نظام، وہ نظام کے مالک ہیں یہ، وہ اس لیے کہہ رہے نہ جائیں۔ وہ ایجنٹ ہے ملک کے خلاف، دشمن کا ایجنٹ ہے وہ، جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیر قانونی کو مت نکالو۔ کیوں نہیں نکالو؟ انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کیا ہے کہ یہ غلط ہے، ان کو نہ نکالا جائے۔ کیا آپ لوگ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ پاکستان کے قانون کو فالو کرنے والے نہیں ہے جو ان کے خلاف ابھی آپ لوگ اکٹھے ہو کے یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو نہیں نکالا جائے؟ انہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنا پولیٹیکلی سفر کو اچھا کرنے کے لیے کیا، کیونکہ یہ لوگ پہلے تو انہوں نے کبھی ایسی کوئی پٹیشن دائر نہیں کی جو پاکستان کے مفاد کے لیے ہو۔ ایمان مزاری، محسن داوڑ جیسے چند لوگ پاکستان کے امیج کو عالمی لیول پر ایک عجیب سا تاثر کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس پوٹیشن کے بارے میں یہ کہ یہ اپنی صرف سیاسی مفاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ملک کے بارے میں یہ سوچ نہیں رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں افغانیوں کو نکالو، یہ تو سارا ملک کا نظام خراب کر رہے ہیں، یہ چوری ڈکیٹی اور یہ ہر کام میں ملوث ہیں۔ شہری مزاری صاحب اور دوسروں نے جو درخواست دائر کیا سپریم کورٹ میں، یہ تو بالکل ریاست کو چیلنج کرنا ہے، اس کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں۔ جو ہماری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ ہم خوش ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں آپ جائیں اپنے ملک جا کر لیگلی جو ہے آپ ہمارے ملک میں باقاعدہ پاسپورٹ کے ذریعے انٹر ہوں، اور ہم گورنمنٹ کے اس مطالبے کو سراہتے ہیں۔ جو نیشنلسٹ لیڈر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے ان کے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہو۔ قابل قبول نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی کفالت کی جائے اور عام لوگ جو ہیں وہ لٹتے رہیں۔ حکومت کا اقدام اچھا ہے اور یہ پٹیشن جو ہے یہ سر غلط ہے۔ جبران ناصر جیسے لوگ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس نے کیس دائر کیا ہوا ہے۔ دیکھو یہ ریاست کا فیصلہ ہے، افغان مہاجرین کو نکالنا یہ بالکل یہ ملک کا حق ہے، یہ ریاست کا حق ہے۔ کسی ملک میں بھی غیر قانونی طور پہ رہو تو ظاہر سی بات ہے اس سے پھر فساد پیدا ہوتے ہیں، خدا نخواستہ قتل غارت ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر ایک بندہ کوئی قتل کرے اس کا شناخت نہ ہو تو کیا ہوگا پھر؟ جو پٹیشن یہ ان لوگوں نے دائر کی ہے افغان مہاجرین کے خاطر کہ افغان مہاجرین کو نہیں نکالا جائے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ پاکستان کے امن کے خلاف ہیں، ان کو نکالنا ہی بہتر ہے۔ پٹیشن دائر کیا ہوا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف جائے گا تو غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اسکولوں، ہسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں کو بھی نہ چھوڑا۔ حملوں میں شہداء کی تعداد 11,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق عرب میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ مغربی کنارے اور خان یونس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی اسرائیل کی چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ کے علاقے صابرہ میں مسجد پر اس وقت بمباری کی جب مسجد میں نماز جاری تھی، جس وجہ سے نمازی شہید بھی ہوئے ہیں۔ 100 سے زائد اسرائیلی فوج غزہ کے الشفا ہسپتال میں داخل ہوئے اور مریضوں اور پناہ گزینوں سے پوچھ گچھ کی گئی، جبکہ 200 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ہسپتال میں میتوں کی بے حرمتی پر ڈاکٹرز نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ نکل جانے والے تاہم ڈاکٹروں نے مریضوں کو چھوڑ کر ہسپتال سے نکلنے سے انکار کیا۔ دوسری جانب حماس نے الشفا میں ہتھیاروں کی موجودگی کے اسرائیلی الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں جھوٹ اور سستا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے افراد کے ہسپتالوں کے نیچے زیر زمین مقامات پر موجود ہونے کا الزام لگایا۔ حماس نے مزید کہا ہے کہ قابض اسرائیلی جگہ جگہ ہتھیار رکھ رہا ہے اور ایک کمزور فسانہ بنا رہا ہے۔
तो वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है कि दो रियासती हल ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है और गजा पर कब्जा एक गलती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं कि सहाफ़ियों से बात करते हुए मेरा ये कहना है कि गजा में हमास के ज़ेर हिरासत या रगमालियों को आज़ाद कराने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमरीकी फ़ौज भेजना नहीं है। उधर व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने गजा की पट्टी में अल शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द इसराइली फौज की कार्रवाइयों की मंजूरी नहीं दी है। अमेरिकी इसराइल के दूसरे फौजी फैसलों के हवाले से भी इसी तर्ज अमल की पैरवी कर रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि तुमने वाज़ेह तौर पर इसराइल से कहा है कि अस्पतालों के बारे में खास तौर पर मोहतात रहना चाहिए। हमास ने अल शिफा अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी अमरीकी सदर जो बाइडन पर आयद की है। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खबरदार करते हुए कहा है कि हमास को 7 अक्टूबर के हमले के बाद कोई महफूज जगह नहीं है। नाज़रीन, 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली हमास और इसराइल की जंग में मुस्लिम दुश्मन रियासतों में हिंदुस्तान सरे फहरिस्त। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की आड़ में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर हिंदुस्तान जश्न मनाता नजर आ रहा है। दीवार के मुताबिक मुसलमान दुश्मनी में मोदी सरकार ने बेहिसी और इंतहा पसंदी की तमाम हदूद पार कर दी हैं। राइटर्स के मुताबिक मोदी सरकार ने इसराइल को फलस्तीन के खिलाफ जंग में हर तरह का ताउन और मदद फराहम करने का ऐलान किया। गौराया के मुताबिक इसराइल और फलस्तीन तनाज़े का वाहिद हल मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा है। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में 20,000 से जायद मासूम फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा में सीज फायर करार दी की हिमायत नहीं की है। राइटर्स के मुताबिक मोदी सरकार हिंदुस्तान में फलस्तीन की हिमायत करने वाली तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बंद कर रही है। उत्तर प्रदेश और हमीरपुर जिला में 2 नौजवानों को महज व्हाट्सएप पर फलस्तीन के बारे में स्टेटस लगाने पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के और हमीरपुर जिला में 2 नौजवानों को महज व्हाट्सएप पर फलस्तीन के बारे में स्टेटस लगाने और आवाज उठाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 4 तलबा को फलस्तीन के बारे में बात करने पर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा के मुताबिक महाराष्ट्र में 13 अक्टूबर को 2 नौजवानों को फलस्तीन के हक में नारा लगाने पर गिरफ्तार किया गया। दीवार के मुताबिक हिंदुस्तान में इसराइली एम्बेसी के बाहर दर्जनों इंतहा पसंदों ने जमा होकर इसराइल जाकर मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान समझता है कि इसराइल हिंदुओं की जानिब से हर किसी जंग लड़कर मुसलमानों को ख़त्म कर रहा है। हिंदुस्तान के क़याम के बाद पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू का फ़लस्तीन से मुतालिक मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। नेहरू ने फ़लस्तीन की हिमायत करते हुए इसराइल को अलग रियासत कबूल करने से भी इनकार किया था। 1950 में इसराइल को कबूल करने के बावजूद नेहरू ने सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। 1970 में कांग्रेस के ज़रिए हुकूमत हिंदुस्तान पहली गैर मुस्लिम रियासत थी जिसने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हिमायत का ऐलान किया था। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रावलपिंडी से हमारे सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी जी। अली, बताइएगा इंडिया ये फ़लस्तीन और हमास की जंग में कैसा किरदार अदा कर रहा है? जैसे कि आपको पता है कि इंडिया हमेशा नफरत की आग करता रहता है, इसी तरीके से भारत इसराइल का गठजोड़ मुसलमानों की नफरत को फरोग दे रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले हमास और इसराइल की जंग में मुस्लिम दुश्मन रियासतों में हिंदुस्तान सरफहरिस्त है। हमास की आड़ में फलस्तीनी की नस्लकशी पर हिंदुस्तान जश्न मना रहा है। अल जजीरा टीवी का कहना है मुसलमान दुश्मन मोदी सरकार ने बेहसी इंतहा पसंदी को तमाम हदें पार कर दी हैं। मोदी सरकार इसराइल को फलस्तीन के खिलाफ जंग में हर तरह के ताउन को फरोग मदद देने का ऐलान कर रखा है। इसराइल और फलस्तीनी तनाव का वाहिद हल मुसलमानों का मुकम्मल खात्मा है। गज़वा में 20,000 से ज्यादा मासूम फलस्तीनी को शहीद किया जा चुका है, लेकिन हिंदुस्तान फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा में सीज़ फायर करार देने में हमायत न कर सका। मोदी सरकार हिंदुस्तान के फलस्तीन की हिमायत करने वाले मुसलमानी हकूक़ की तंजीमों को बंद कर जिला में 2 नौजवानों को मखसूस व्हाट्सएप पर फलस्तीन के बारे में स्टेटस लगाने पर गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 4 तलबा को फलस्तीन के बारे में बात करने पर गिरफ्तार किया गया। मताशर पर 13 अक्टूबर को 2 नौजवानों को फलस्तीन के हक में नारे लगाने पर गिरफ्तार किया गया। हिंदुस्तान में इसराइल की एम्बेसी के बाहर दर्जनों इंतहा पसंद हिंदुओं के जमा होकर इसराइल
जाकर मुसलमानों के खिलाफ जंग का मुतालबा किया गया। हिंदुस्तान समझता है कि इसराइल हिंदू की जानिब से पुरकशिश जंग लड़के मुसलमानों को खत्म कर सकेगा। हिंदुस्तान के क़याम के बाद पहले वजीर आजम जोहर लावल फलस्तीन के मुतल्लिक़ मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। फलस्तीन की हमायत करने वाले इसराइल को अलग रियासत कबूल करने में भी इनकार किया। 1950 में इसराइल को कबूल करने के बावजूद उन्होंने सफारती तल्लुकात कायम नहीं किए। 1970 से कांग्रेस के ज़ेर हुकूमत पहली गैर मुस्लिम रियासत थी जिसे फलस्तीन ने हमायत का ऐलान किया था। 2014 की मोदी सरकार में इसराइल और हिंदुस्तान के मबाइन तल्लुकात मजबूत हुए। 2017 में पहली बार हिंदुस्तान की किसी वज़ीर आज़म ने इसराइल का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अमेरिका में पहली मोदी सरकार ने इसराइल की हमदर्दी का ऐलान किया। हिंदुस्तान इसराइल की जंग के हथियार के सबसे बड़ा खरीदार भी है। फलस्तीन की नस्ल कशी इसराइली सबसे ज्यादा तावन और अमेरिका के बाद मोदी सरकार हिंदुस्तान ने फरोग दिया है। हिंदुस्तान में किसी चीज को भी तवक्को नहीं रखी जा सकती कि उन्हें कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए मुझे कोई भी उम्मीद नहीं कि फलस्तीनी अदनान अबू जहल का ये कहना है कि इंडिया हमारी हिमायत करेगा। जी सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया असगर। और खबर आपको देंगे, भारत अलहदगी पसंद तहरीकों का गढ़ है। बागी रजाने के बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हाल ही में भारतीय हुकूमत ने अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए छत्तीसगढ़ में इंतखाबात का ढोंग रचाया है जिसकी मजमूई आबादी 29.44 मिलियन है। टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV के मुताबिक इन इंतखाबात में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि कुल टर्न आउट 23% से भी कम रहा है। इन इंतखाबात से कबल अलहदगी पसंद तंजीम नक्सल ने बीजेपी की मकामी लीडर रतन दोबे को कत्ल किया था। मकामी लोगों ने न सिर्फ इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया बल्कि बागियों और मानवाजों को भी हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है और फोर्सेस को भारी जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अलहदगी पसंद तंजीम नक्सल मजबूत हो रही है और हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदगी से निशाना बना रहे हैं। अप्रैल 2023 में 10 पुलिस एहलकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ अलहदगी पसंद तहरीकों का गढ़ है और भारत बिगड़ती हुई सूरत हाल से खौफजदा नजर आता है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त तकरीबन 10,000 अलहदगी पसंद जंगजू हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्हें मकामी आबादी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसी आपको बता रहे हैं कि भारत अलहदगी पसंद तहरीकों का गढ़ बन चुका है। बागी रजाना की बुनियादों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हाल ही में भारतीय हुकूमत ने अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए छत्तीसगढ़ में इंतखाबात का ढोंग रचाया है जिसकी मजमूई आबादी 29.44 मिलियन रिकॉर्ड भी की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार एजाज डूगर साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि सर मुझे बताइएगा कि भारत अलहदगी पसंद तहरीकों का इस वक्त गढ़ बन चुका है और बागी रजाने की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। ये गुज़िश्ता इंडिया ने छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस भी रचाया है जो कि बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये मोदी और मोदी का भारत जो है इसके अंदर इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ जो है लोगों के अंदर जहर जो है बन चुका है और इसकी इंडियन एजेंसी जो रहा है उसके खिलाफ भी फिर मोदी और वो दोनों आपस में उनका गठजोड़ है। अब छत्तीसगढ़ की आपने बात की तो छत्तीसगढ़ में भारत का एक इलेक्शन जो है वो ड्रामा था। वो ड्रामा जो है वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ। वो कैसे नाकाम हुआ? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भारत अलहदगी पसंद तहरीकों का गढ़ बनता जा रहा है। उसमें बागी रुझाना की बुनियाद पर भारतीय फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में ये मोदी ने अपनी जो इजारादारी कायम करने के लिए, अपनी बदमाशी कायम रखने के लिए छत्तीसगढ़ में जो इंतखाबात का ढोंग रचाया, छत्तीसगढ़ वो इलेक्शन ड्रामा निकला। उस ड्रामा इलेक्शन में कुल टर्न आउट 23% से भी कम रहा।
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھتیس گڑھ کی عوام جو ہے وہ مودی سرکار، مودی سے نفرت کرتی ہے، وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف ان کا زہر اگلا انہوں نے، وہ ان کے خلاف ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے ایک الیکشن، یہ اپنی صرف اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وہ ایک ڈرامہ کر رہا ہے. چھتیس گڑھ کے لوگوں نے جو ہے مودی سرکار اس الیکشن سے پہلے مودی سرکار کے ڈرامے کو ایک تو مسترد کیا، دوسرا انتخابات سے پہلے ہی علیحدگی پسند ایک تنظیم ہے جس کا نام نکسل ہے، اس نے بی جے پی پارٹی ہے. میں یہاں پہ حسین آپ کو بتاتا جاؤں کہ بی جے پی جو ہے یہ بیسیکلی اس کی جماعت ہے مودی کی. اس کا ایک مقامی لیڈر تھا وہاں پہ رتن دربے، اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کا میسج یہ تھا مودی تک کہ ہم آپ کے الیکشن ڈرامہ کو جو ہے یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسی الیکشن کے دوران جو ہے جتنی ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے ادارے تھے ان کو علیحدگی پسند تنظیموں نے ان کو نشانہ بنایا، جس میں ان کے پولیس اہلکار جو ہے وہ قتل بھی ہو گئے. اس کے علاوہ ان کی جو سیکیورٹی فورسز، ان کی فوج جو ہے اس کے بھی کچھ انہوں نے قتل کر دیے جوان جو ہے. اسی طرح آپ منی پور بات کر لیں، منی پور چھتیس گڑھ جو ہے وہ یہ علیحدگی پسند تحریکوں کا ایک گڑھ بنتا جا رہا ہے، اور بلکہ بن چکا ہے، بنتا نہیں جا رہا، بن گیا ہے. اب بھارت میں آئے روز جو ہے اس علیحدگی پسند تنظیموں کی صورتحال کو دیکھیں تو آئے روز ہر روز جو ہے صورتحال بگڑ رہی ہے. مودی اور اس کی ایجنسی جو ہے اور اس کی سیکیورٹی فورس کے ادارے بہت پریشان ہیں اس وقت، کیونکہ ان کے حالات جو ہیں ان کے ہاتھ سے تیزی سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. ایک طرف منی پور چھتیس گڑھ اور دوسری طرف اگر بات کریں خالصتان تحریک کی تو یہ 3 4 5 تحریکیں جو ہیں یہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور اسی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے وہ کینیڈا کے اندر جو ہرجیت سنگھ وہاں پہ انہوں نے قتل کیا، جو بھارتی رہنما تھا اس کو بھی، وہ سکھ رہنما اس کو بھی قتل کیا اور اس کی ایجنسی نے نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود جو ہے اونچے ہتھکنڈوں پہ آئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اس وقت مودی اور اس کی سرکار جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اور کہ ہماری حکومت، ہماری اجارہ داری اور انڈیا جو ہے بچ جائے گا، لیکن یہ انشاءاللہ بچے گا نہیں، کیونکہ انہوں نے ظلم کیے ہیں وہاں پہ. جو اقلیتیں ان کے اوپر ظلم کیے ہیں، ان کے اوپر دیکھیں مسلمانوں کے اوپر کیے، مسیحوں کے اوپر کیے، سکھوں کے اوپر کیے، وہ ہندو جو ان کے ہندو ہیں ان میں جو نچلے درجے کے ہندو ہیں ان کے اوپر ظلم کیا، اور بہت سارے وہاں پہ لوگوں پہ جو ہے ظلم کیے. اب مودی سرکار اور اس کی فورسز جو ہے ان کے خلاف جو ہے انڈیا کے اندر شدید نفرت پائی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اعجاز ڈوگر صاحب موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر عادل فرز زرداری بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے ملاقات کی ہے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. آصف علی زرداری سے ملاقات کرنے والوں میں انجینئر حاجی لال محمد جتک اور انجینئر میر اکرم راسکو ہی شامل تھے. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر چنگیز جمالی، حاجی علی مدد جتک اور دیگر بھی موجود تھے. ملاقات کے موقع پر حاجی ملک شاہ گورگیج، عبید شاہ گورگیج، خالد جمالی، فیصل جمالی، سردار نور احمد بنگلزئی اور دیگر نے بھی بھرپور شرکت کی ہے. اور شہر لاہور میں اسموگ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ہفتے کو پنجاب کے 8 اضلاع میں تعلیمی ادارے دفاتر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسموگ کی صورتحال سے متعلق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اہم اجلاس منعقد ہوا. ماہرین ماحولیات، صحت و موسمیات نے بھی اس موقع پر شرکت کی ہے اور بریفنگ بھی دی. اجلاس میں اسموگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور اہم فیصلے بھی کیے گئے. حکومت نے اسموگ کے باعث لاہور ڈویژن، گجرانوالہ، حافظ آباد میں ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور ڈویژن، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ہفتے کو تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر، سینما پارکس اور ریسٹورنٹ کے علاوہ جمس بھی بند رہیں گے. مارکیٹیں بھی ہفتے کو بند رکھی جائیں گی. محسن نقوی نے کہا کہ اسموگ کسی بھی لحاظ سے اچھی چیز نہیں ہے، بچاؤ اور سدبا بہت ضروری ہے. اور آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے کیلری انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور پروجیکٹس کا دورہ کیا ہے اور تعمیراتی کاموں کا خود جائزہ لیا.
محسن نقوی کی کوششوں سے شہر کے 2 اور ترقیاتی منصوبے تکمیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کیلری گراؤنڈ انڈر پاس 25 نومبر اور گھوڑا چوک فلائی اوور 7 دسمبر کو مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے صوبائی وزراء عامر میر، بلال افضل اور ابراہیم حسن مراد کے ہمراہ علی الصبح کیلری انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ محسن نقوی نے گھوڑا چوک سے کیلری گراؤنڈ تک 1.25 کلومیٹر پیدل چل کر دونوں پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا خود جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بھاری گریڈرز انڈر پاس کی چھت پر رکھنے کے عمل کا مشاہدہ کیا اور دونوں پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا بھی معائنہ کیا ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا، چیف انجینئر ایل ڈی اے اور کانٹریکٹر نے کیلری انڈر پاس پروجیکٹ کے بارے میں محسن نقوی کو بریفنگ دی ہے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمران امین نے گھوڑا چوک فلائی اوور منصوبے کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا ہے کہ گھوڑا چوک فلائی اوور شٹرنگ، سٹیل فکسنگ کے ساتھ 75% کا مکمل کر چکا ہے۔ اور اب بات کریں گے کچھ ڈالر کے متعلق۔ طویل اڑان بھرنے والے امریکی ڈالر کا سفر آج کل پھر نیچے کی جانب گامزن ہے۔ آج کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 81 پیسے سستا ہونے کے بعد 286 روپے 35 پیسے کا ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 288 روپے 16 پیسے کا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس آج تاریخی 57,000 کی حد عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 396 پوائنٹس کے اضافے سے 57,076 پر آ چکا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 56,680 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ دفاع وطن میں جان قربان کرنے کی کئی انسانی داستانوں میں ایک کہانی لانس نائک سعود دانش بٹ شہید کی بھی ہے۔ لانس نائک سعود دانش بٹ شہید کا تعلق کراچی سے ہے۔ لانس نائک سعود دانش بٹ شہید آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک دفاع وطن کی خاطر لڑتا رہا۔ لانس نائک سعود دانش بٹ شہید 24 مئی 2019 کو جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ لانس نائک سعود دانش بٹ شہید نے سوگواران میں والدین، بیوہ اور بچے چھوڑے ہیں۔ لانس نائک سعود دانش بٹ کے شہید کے لواحقین نے اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 16 رمضان المبارک کو عشاء کی نماز کے بعد کال آئی کہ سعود شہید ہو گیا ہے۔ بیوہ لانس نائک سعود دانش بٹ شہید: مجھے بہت دکھ ہوا لیکن خوشی ہوئی کہ میرے شوہر کو اللہ نے شہادت کا اعلیٰ رتبہ عطا کیا۔ شہید لانس نائک سعود بٹ کی بیوہ کا مزید یہ کہنا تھا کہ شہادت کی خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، ایسے لگا جیسے سر سے سائبہ اٹھ چکا ہے۔ وہ شہید ہو گئے لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میرے شوہر بہت محب وطن تھے۔ شہید کی بیوہ نے مزید اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے والے شخص تھے اور ہمیشہ مدد کو تیار رہتے تھے۔ میرے شوہر اپنے سب گھر والوں کو بہت پیار کرتے تھے، بچوں سے بہت لگن تھی۔ وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے بھی میری اور بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ لانس نائک سعود دانش بٹ شہید نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے بابا ہم سے بہت پیار کرتے تھے اور ہر چیز لے کر دیتے تھے۔ قوم ملک کے اس عظیم بیٹے کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ اور آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیکھیے، پنجگور گرلز ڈگری کالج چتکان کی طالبات نے ایف سی بلوچستان کے ساتھ دن گزارا۔ ایف سی بلوچستان نے گرلز کالج کی طالبات کا استقبال کیا۔ ایف سی بلوچستان نے طالبات کو پاک فوج کی کارکردگی سے آگاہی فراہم کی ہے۔ طالبات نے پاسپان گراؤنڈ میں ایف سی بلوچستان کی طرف سے لگائے گئے مختلف آرمز کے سٹالز کا دورہ کیا ہے۔ طالبات کو ہتھیاروں، گاڑیوں اور دیگر جنگی ساز و سامان کی نمائش بھی دکھائی گئی ہے۔ طالبات کو پاسبان فائرنگ رینج پر مختلف چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی مشق بھی کروائی گئی۔ طالبات نے نہایت جوش و خروش سے تمام سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ گرلز کالج کی طالبات نے ایف سی بلوچستان کی خدمات کو سراہا ہے۔
ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो। आपको बताएं कि बुलिश अस्पताल कसूर जो पूरे जिला से हजारों मरीजों को सर्विसेज देता है, नाअहल और निकम्मी तरीन इंतजामिया की नजर हो चुका है। ओहदों पर बराजमान अफराद की कारकर्दगी सिफर नजर आती है। गुज़िश्ता कई माह से शुरू होने वाली बर्बादी का सिलसिला इस हद तक पहुंच चुका है कि सबसे आम होने वाला टेस्ट CBC तक नहीं हो पा रहा है। एक्सरे डिपार्टमेंट एक्सरे फिल्मों की अदम दस्तियाबी की वजह से बंद पड़ा है। अस्पताल की बेशतर मशीनें खराब पड़ी हैं, अदवायात भी दस्तयाब नहीं हैं। अस्पताल में स्टेशनरी सामान और मरीजों की फाइलें तक दस्तयाब नहीं। YDA जिला कसूर का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर कसूर, CEO हेल्थ कसूर और डॉक्टर फारूक से हमारा सवाल है कि ये मसाइल आपने कब हल करने हैं, या फिर इस अस्पताल को बंद कर दें अगर आप कोई भी सहूलत देने से कासिर हैं तो। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की खुसूसी हिदायत और SDPO चूनिया राना जाहिद अली के रहनुमाई में एसएचओ थाना सदर चूनिया आबिद महमूद छीना और उनकी टीम ने रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब बदनाम जमाना आबिद उर्फ आबी चडेडा डकैत गैंग के 2 अरकान आबिद उर्फ आबी चडेडा और कुर्बान उर्फ कूबी को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया है। जब मुलजमान चूनिया के नवाह में वारदात की नीयत से घात लगाए बैठे थे। अब तक मुलजमान के इंकशाफ पर लूटी गई रकम तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिलें और 4 अदद मोबाइल फोन्स, 2 अदद पिस्टल बमा गोलियां और कीमती अशिया बरामद कर ली गई हैं। एसएचओ थाना सदर ने बताया है कि मुलजमान ने डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और रोड पर असलहा के जोर पर वारदातें भी करते थे। लकी मरवत के इलाके मीर आजम मचन खैल में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग से 2 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि एक शख्स जख्मी। जा बहक होने वालों में एक फरीक से शौकत जबकि दूसरे फरीक से अब्दुल कदीर शामिल है। फायरिंग से अब्दुल कदीर का जमा साहब बेटा जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मस्तूरात के तनाज़े पर पेश आया था। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा आरिफ असलम ने नाजायज तजावुज़ात के खात्मे के लिए क्या इक़दाम उठाए और अब तक मीन बाजार में ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना है। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त मौजूद हैं मीन बाजार में। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि कैसे नाजायज तजावुज़ात का खात्मा किया जा सकता है। आज बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ असलम ने शहर भर की दुकानों के बाहर नाजायज तजावुज़ात के खात्मा के लिए दाएं और बाएं जानब दुकानदारों को 5-5 फुट के निशानात लगाकर उनको कारोबार करने की इजाज़त दे रखी है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर शेखपुरा के पोश और मेन बाज़ार शेखपुरा के अंदर, जहां पर ख़वातीन, मर्द, बच्चे, जवान जो हैं ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर रेडी फड़ियाँ लगाने वालों की वजह से अभी भी यहाँ से गुजरगाह जो है वो उसमें से गुजरने के रास्ते जो हैं लोग मुश्किलात का शिकार हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए किस तरह जो रक्शे जो हैं मुसाफिरों को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं और चौक और चौराहे के दरमियान में अभी तक यहाँ पर रेडी और फड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं की गई। ज़रूरत इस अमर की है कि म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और ख़रीदारों को। कोटद्दू में सर्दी में मामूली इजाफे से सुई गैस नायाब हो चुकी है। 2 रोज से सुई गैस बंद होने की वजह से ख़वातीन को घरों में खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि शहरी महंगे दामों होटल से खाना खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, क्या तफसीलात हैं?
हाँ जी बिल्कुल, कोटद्दू में सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा होते ही जो है वो गैस की जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कोटद्दू में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो मुकम्मल तौर पे गैस बंद होने की वजह से जो घरेलू ख़वातीन अमूर ख़ानदानी में जो उनको शदीद मुश्किलात का जो वो सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जो शहरी हैं वो महंगे दामों जो है वो होटलों से जो है वो खाने ख़रीदने पर जो वो मजबूर हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पिछले 2 दिनों से कोटद्दू शहर के अंदर गैस मुकम्मल तौर पे मुकम्मल बंद पड़ी है, जिसकी वजह से लेडीज़ को घर में अमूर ख़ानदारी के लिए इंतहा की परेशानी का सामना है और सुबह स्कूल टाइम में बच्चों को मुश्किलात के दुश्वार हैं। इंतज़ाम से बारहा सवाल किया जाए, खाना महंगे दाम होटलों से ख़रीद रहे हैं, क्या करें? अब बच्चों को स्कूल तो भेजना है ना जी। अब इन्होंने कल बात हुई है SDO साहब से, SDO तारिक साहब है, उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं जी मैं GM साहब की मिन्नत कर रहा हूँ। अब बताएं कोई एक ज़िला कोटद्दू का SDO होकर GM से मिन्नत कर रहा है कि हमारी गैस बहाल की जाए। कमाल है, हमें समझ नहीं आ रही कि इंतज़ाम में क्या चाहती निकाल मुतालबा क्या करना है। यही मुतालबा कि मेहरबानी करें, इंतज़ाम से दरख्वास्त है हमारी कि जल्द अज जल्द मेहरबानी करें, ये गैस का जो भी फनी फॉल्ट है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, ये गैस बहाल की जाए। जी बिल्कुल, शहरी मेरे साथ मौजूद थे, जो है उनकी जानिब से यही कहना है कि 2 रोज़ से जो गैस मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से जो घरेलू खवत समंदरी में CTO फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन की हिदायत की रोशनी में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले के खिलाफ ट्रैफिक वार्डन की कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं समंदरी से अपने नुमाइंदे अब्दुल हई सबासी से। जी बताइएगा। देखिए जी, CTO फैसलाबाद की हदायत के मुताबिक हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे साथ चीफ वार्डन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं इस हवाले से। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक और IG साहब की हिदायत के मुताबिक हम शहरियों को आगाह कर रहे हैं कि हेलमेट आपके लिए ज़रूरी है। जिस तरह आजकल स्मोक है, स्मोक के लिए भी बेहतर है। और जो शहरी जाते हैं अपने रोड पे और वहाँ पे गिर के खुदा न खास्ता उनके हेड रोड पे लगता है, जिसकी वजह से हेड इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से मौत की शर्रा तकरीबन 95% बढ़ जाती है। और डॉक्टर साहबान ने भी हमारी इस काविश को सराहा है। उन्होंने कहा कि आपकी इस कोशिश की वजह से हमारे हॉस्पिटल में हेड इंजरी केस कम आ रहे हैं। तो हम शहरियों को रोक रहे हैं, उनको हेलमेट भी पहना रहे हैं और उनको आगाह भी कर रहे हैं कि यार ये आप हेलमेट लें, ये आपकी सेफ्टी है। और जो आपके प्यारे आपके पीछे इंतज़ार कर रहे हैं आपका, उनके पास आप खैर आफियत से पहुँच जाएँ। जी जी बिल्कुल, चीफ वार्डन साहब का कहना यही है कि अपनों का और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हेलमेट लाहौर पुलिस के रिटायर्ड होने वाले 6 DSPs और 2 इंस्पेक्टर्स के एजाज में कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। तर्जुमान लाहौर पुलिस फरहान शेख के मुताबिक सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान को बाइज्जत तरीके से सर्विसेज पूरी करने पर मुबारकबाद दी है। CCPO लाहौर ने रिटायर्ड अफसरान की खदमात को खराज तहसीन पेश किया और आइंदा जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तकरीब के दौरान CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान को यादगारी शील्ड्स और फूलों के गुलदस्ते भी दिए। रिटायर्ड अफसरान में लाहौर पुलिस के DSP सजाद हैदर, DSP नवीद अकमल, DSP अंजुम शहजाद, DSP नजफ कुल, DSP जहीरुद्दीन बाबर, DSP सजाद रशीद शामिल थे। तकरीब में रिटायर होने वाले इंस्पेक्टर्स में जफर इकबाल और इंस्पेक्टर महमूद शाह भी शरीक थे। वसीम साबर चीफ क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए CCPO लाहौर का कहना था कि रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान नहायत ही बासलाहियत और प्रोफेशनल हैं। महकमे के लिए इनकी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। LWMC की जानिब से इंसदाद स्मोक सफाई ऑपरेशन जारी है। CEO बाबर साहबुद्दीन फील्ड में मुतहरिक। उन्होंने सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए दाता गंज बख्श टाउन और रावी टाउन का दौरा किया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली।
کی جانب سے انسداد اسموک صفائی آپریشن جاری ہے۔ سی ای او بابر صاحب دین فیلڈ میں متحرک ہیں۔ انہوں نے صفائی آپریشن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے داتا گنج بخش ٹاؤن اور راوی ٹاؤن کا دورہ کیا۔ جی پی او چونک سیکریٹریٹ ڈی سی آفس داتا دربار کے باہر اسکریپنگ ایکٹیویٹی کا بھی جائزہ لیا۔ آزادی فلائی اوور، بتی چوک، راوی پل اور شادرہ چوک میں آپریشن ورکنگ کا بھی جائزہ لیا۔ مقبرہ جہانگیر اور ملکہ علاقوں سے اوپن پلاٹس کو فوری کلیئر کروانے کی ہدایات کی گئی۔ شہر کے داخلی خارجی راستوں اور راوی پل پر اسکریپنگ ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ پانی کا چھڑکاؤ جاری رکھنے کی ہدایات کی گئی۔ اسموک سے بچاؤ کے لیے تمام شاہراہوں کو ڈسٹ فری بنایا جا رہا ہے۔ ہائی ایئر کوالٹی انڈیکس ایریاز میں دن کے اوقات میں پانی کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے۔ بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر بغیر ڈھانپے شہر داخل ہونے والی ٹرالیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہوریوں کو اسموک فری ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ ٹیم۔ مینارٹی سو کے ایجنٹ پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ گورننس فورم کا انعقاد یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لاہور کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری انسانی حقوق نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر کی اس رپورٹ میں۔ مینارٹی سوک ایجنٹ پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ گورننس فورم کا انعقاد یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لاہور کے ایک نجی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری انسانی حقوق اور دیگر اداروں کے نمائندگان کے علاوہ سرکاری افسران، سول سوسائٹی، اقلیتوں کے حقوق کی وکالت کرنے والے کارکنان اور یونین کونسل اقلیتی شہری ایجنٹوں نے شرکت کی۔ سیکرٹری انسانی حقوق ڈاکٹر شعیب کا کہنا تھا کہ مینارٹی سوک ایجنٹ پروگرام سے گراس روٹ پر بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی، جبکہ ڈسٹرکٹ گورننس فورم بنانے سے تمام معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو سکیں گے۔ سیکرٹری انسانی حقوق ڈاکٹر شعیب کا مزید کہنا تھا کہ خواہاں ہے کہ لوگوں کے بنیادی مسائل ان کی دہلیز پر ہی حل ہو سکیں۔ اس طرح کے پروگراموں سے عام آدمی کی مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکتا ہے۔ سربراہ یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے سربراہ شاہد رحمت نے شرکا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ فورم کا مقصد ڈسٹرکٹ گورننس فورم DGF کا تعارف کرانا ہے۔ شاہد رحمت کا کہنا تھا کہ اقلیتی شہری ایجنٹوں کے پروگرام کے ساتھ ممبران مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان باہمی تعاون اور فعال مشغولیت کو فروغ دینا ہے۔ شاہد رحمت نے اقلیتی برادریوں کو بااختیار بنانے کے لیے فاؤنڈیشن کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔ ڈائریکٹر عبداللہ عاطف واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی کا کہنا تھا کہ صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ مسئلہ تب آتا ہے جب پائپ وغیرہ میں زنگ لگ جاتا ہے۔ پائپ زیر زمین ہونے کی وجہ سے عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ راشد ظہور کا کہنا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اس کے لیے ہر شہری کو اپنا فرض نبھانا ہوگا۔ ہم سب کو مل کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ اس موقع پر خواجہ سراؤں کی نمائندگی کا کہنا تھا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ سراؤں کی نمائندگی بہت کم نظر آتی ہے۔ فورم کے اختتامی سیشن سے گل بہار خان کنسلٹنٹ پروگرام کا اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد گورننس فورم بنانا ہے تاکہ 8 یونین کونسلوں میں کام کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں مارچ کے مہینے میں ایک بڑا فورم کا انعقاد کیا جائے گا۔ آج کا ایک ایکشن پلان بنائیں گے تاکہ مل کر مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ پروگرام میں شامل شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری اور ان کے مسائل کے حل کی کوششیں کی جائیں گی۔ شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار خیال۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ چونک کے ڈی ایس پی فاروق اصغر اوان اور ان کی ٹیم کا نقبزن گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ چونک کی کارروائی 3 رکنی نقبزن گینگ گرفتار، ملزمان کا سرغنہ ارشد علی شکیلہ اور چنن یاسمین گرفتار۔ ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات، آرٹیفیشل جیولری اور LCD مالیاتی 40 روپے برآمد 40 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے، جبکہ ان سے نقب زنی اور رابری جیسی درجنوں وارداتوں کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ ملزمان پوش علاقہ میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی اور چوری کی واردات کر کے لوگوں کا قیمتی مال لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ ملزمان کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں، جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے پبلک ریلیشن شپ کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کو پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے سخت سزا بھی دلوائی جائے گی۔ جرائم پیشہ ناصری کے خلاف آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی جنرل سیکرٹری مفتی احمد علی ثانی نے کہا فلسطین کیوں جل رہا ہے؟ نام سے برصغیر کی ممتاز عالمی اور ادبی اور انقلابی شخصیت مفسر قرآن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سیمینار کے سلسلے میں ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان نظریاتی کے جنرل سیکرٹری نے کہا، مفتی احمد علی ثانی نے کہا کہ اسرائیل جنگ فوری بند کرے، 1967 کے معاہدے پر اقوام متحدہ عمل کرایا جائے۔
अक़वाम मुत्तहिदा तो आप सिर्फ अमेरिका का पिट्ठू अदारा बन चुका है। अमेरिका वीटो का नाजायज इस्तेमाल करके इसराइल को बचा लेता है। किसी भी मुस्लिम हुक्मरान ने अमली इक़दामात करने की बात नहीं की। अल्लाह ताला हमारे माशरे से जुल्म नाइंसाफ़ी का खात्मा फरमा दे, हमें सिर्फ मिल्लत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दे। मरकजी जमीयत उलमा। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच का एक और बड़ा एजाज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस शेल्टर्स पर चोरी की वारदातों पर आवाम से अपील की गई थी कि वो बस शेल्टर्स पर चोरी की इत्तला पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के कंप्लेन नंबर पर दर्ज करवाएं। शहरी ने ठोकर बस शेल्टर पर लगी फ्लैग पोस्ट चोरी करने वाले मुलजिम की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर दी है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग ने फौरी तौर पर मुलजिम को पकड़कर थाना नवाब टाउन के हवाले कर दिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस शेल्टर्स पर लोहे की साइन बोर्ड और फ्लैग पोस्टों के चोरी होने पर कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच में आवाम को आगाही भी दी गई थी। आवाम किसी भी बस शेल्टर्स पर अगर किसी मशकूक शख्स को देखे तो कंप्लेन नंबर पर राब्ता कर सकती है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा सालाना खेलों का इफ्तिताम मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल की जानिब से पंजाब स्टेडियम लाहौर में किया गया। इस मौके पर सुई नॉर्दर्न स्पोर्ट्स सेल के सदर इम्तियाज महमूद ने खिलाड़ियों से हल्फ भी लिया। 14 से 17 नवंबर तक जारी रहने वाला स्पोर्ट्स गाला में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के तमाम रीजन्स की 21 टीमों के 336 मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट करेंगे बासित अली। लाहौर सुई नॉर्दर्न गैस के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा सालाना खेलों का इफ्तिताह मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल की जानिब से पंजाब स्टेडियम लाहौर में किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल ने इस मौका पर शुरा से खिताब करते हुए कहा कि खेलों के फरोग से न सिर्फ टीम साजी में मदद मिलती है बल्कि ऑफिसर्स और स्टाफ की कारकर्दगी में भी बेहतरी आती है। इन खेलों में खवातीन की शिरकत खुशाइंद है और इस बात का सबूत है कि खवातीन बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इस मौका पर सुई नॉर्दर्न स्पोर्ट्स सेल्स के सदर इम्तियाज महमूद ने खिलाड़ियों से हल्फ भी लिया। 14 से 17 नवंबर तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, रस्साकशी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के मुकाबले जारी रहेंगे। स्पोर्ट्स गाला में सुई नॉर्दर्न की रीजनल टीम समेत कुल 21 टीमों के 336 मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर। और आपको बताएं कि बैंकों का कैश ले जाने वाली दुआ छोड़ने वाली बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट निजी कंपनियों की गाड़ियां भी महकमा ट्रांसपोर्ट के रडार पर आ गई हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना फैसल की निगरानी में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में MMPI मोहम्मद इकबाल और उनकी टीम ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया है। निजी सिक्योरिटी कंपनी के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 72 घंटों के लिए थानों में बंद भी करवाया जा रहा है। वाटर एंड जुडिशल कमीशन की खसूसी रिपोर्ट पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन की सरबराही में MMPI मोहम्मद इकबाल और मोटर व्हीकल एग्जामिनर नाके लगाकर बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के चालान कर रहे हैं। 24 घंटों में माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली 174 गाड़ियों के चालान करके भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि ज्यादा धुआं छोड़ने वाली 70 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद भी करवा दिया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म भी जारी किया है। लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी के सदर नईम अहमद बाजवा, सेक्रेटरी अली अमजद, फाइनेंस सेक्रेटरी आसमा चीमा, लाहौर बचाओ तहरीक की इमरान टवाना और दीगर सीनियर मेंबर्स स्मोक के मौजूद सूरत हाल और एयर क्वालिटी में इजाफे से परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत को अपील करते हुए इमरान टवाना का ये कहना था कि जानते हैं उनका क्या कहना था, जानते हैं उस्मान मुगल से जो इस वक्त लाहौर कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, आलूदगी के लिहाज से लाहौर कभी पहले नंबर पर तो कभी दूसरे नंबर पर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली वो इंडस्ट्रीज़ हैं और पोल्यूशन फैलाने वाली वो ट्रांसपोर्ट है, जिसको हुकूमत अभी तक नकेल डालने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। हमारे साथ लाहौर तहरीक बचाओ की जो चेयरपर्सन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस वाले से। अच्छा मैम बताइएगा, क्या इक़दाम आपकी ये तहरीक कर रही है कि लाहौर जो है वो आलूदगी से पाक हो सके? देखिए 2001 से पॉलिसीज़, प्लान, क्लीन एयर पॉलिसी, रिकमेंडेशन, अदालत में केस, उसकी रिकमेंडेशन, हमारे पास 1000 सफ़ों की इस वक्त पॉलिसी और रिकमेंडेशन मौजूद है, वो हम लेके आए हैं।
اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اور جو عمل ہو رہا ہے وہ بالکل نان سٹرکچرڈ طریقے سے ہے. کبھی کچھ کر دیا، کبھی کو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اس کو ایک فریم ورک میں لے کے آئیں، اس فریم ورک کے تحت ٹائم لائن بنائیں، اس میں بتائیں کہ کون سے اقدامات امیجیٹ ہیں، کون سے مڈ ٹرم ہیں. تو اس میں ہم نے 40 اقدامات آج بتائے ہیں کہ یہ پبلک پارکس کو بند کریں، کنسٹرکشن پروجیکٹس کو 2 مہینے بند کریں. آخر انڈیا نے کیا نا. ڈیزل کے ٹرکس اس شہر میں نہیں آ سکتے، 2 مہینے کے لیے بند کریں. بچوں کے پبلک پارکس اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی اسکولوں میں بند کریں. یہ کنجیشن چارج لگائیں، پبلک ٹرانسپورٹ لائیں، بین کر دیں ڈیزل کی بسوں اور ان کو، اور الیکٹرک وہیکلس لائیں. موٹر سائیکلز کو الیکٹرک ایک بین کریں کہ الیکٹرک کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، اس کے اسٹیشنز بنائیں. اتنا کچھ ہو سکتا ہے جو رینیوبل انرجی ہے، جو سولر انرجی ہے، جو رینیوبل ٹرانسپورٹ ہے. یہ ہمارا بھی فرض ہے ایز سٹیزنز آف لاہور کہ ہم سب اپنا رول ادا کریں. یہ صرف حکومت پہ نہیں ہم ڈالیں، بہت سی چیزوں میں، اور خاص طور پہ کلین ایئر میں. اگر ہماری گاڑی کا فیول گندا ہے، اگر ہم ایمیشنز گندی ہیں، ہم نے وقت پہ اپنا نہیں چینج کرائے فلٹرز وغیرہ، تو یہ ہمارا فرض ہے. تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ ہر کوئی مل کے کرے اور ایفرٹ کرے. اپنے یہ جو لوگ کوڑا جلا رہے ہیں یا اپنے ارد گرد مالی کو اجازت ہوتی ہے جی سب پتوں کو آگ لگا دو، یہ چیزیں ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا. یہ صرف سب مل کے کریں گے تو یہ ہوگا، یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو فکس کرنا. جی ہمارے ساتھ لاہور بچاؤ تحریک کے کچھ ممبر اور چیئر پرسن موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا، میڈم عمرانہ ٹوانا کا یہ کہنا تھا کہ لاہور بچاؤ تحریک کا مقصد یہی ہے کہ جو ٹرانسپورٹ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.